अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल हिदायत हब। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ बहुत अच्छी सी बातें जो आप लोगों को शायद बहुत अच्छी लगेंगी, जो हमारे दीन से जुड़ी हुई है। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ अपने इल्म से रिलेटेड बातें। कुछ लाइन्स हैं जो मैंने लिखी हैं। चलो शुरुआत मैं उन्हीं लाइन से करती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जल्दी से आप लोग सुनिए, गौर से सुनिए। मैं 2 बार पढ़ूँगी, हर लाइन को दो यानी कि दो बार पढ़ूँगी मैं। देखिए सुनिए। इल्म से रोशन हो ज़िंदगी का हर सफ़र, इल्म से रोशन हो ज़िंदगी का हर सफ़र, कुरान की रहमत से संवर जाए नज़र, कुरान की रहमत से संवर जाए नज़र। अखलाक जब अमल में ढल जाए हर पल, अखलाक जब अमल में ढल जाए हर पल, वही है इस्लामिक तालीम का खूबसूरत असर, वही है इस्लामिक तालीम का खूबसूरत असर। तो देखिए अपनी ये 4 लाइनें मैं आप लोगों से क्या कहना चाहती हूँ। आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ आप उनको दीनी तालीम भी दीजिए। उन्हें बताइए कि हमारा दीन है क्या, और हमारे यानी कि दीन में बहुत हमारे यानी कि हदीस है, वाक़या है, हमारे प्यारे पैगंबर जो गुज़रे हैं उनका वाक़या है। तो मैं बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपने बच्चों को ये चीज़ बताती रहती हूँ, उन्हें वाक़या वगैरह सुनाती रहती हूँ। यहाँ तक कि मैं उन्हें यूट्यूब पर जो आजकल इस्लामिक स्टोरीज़ हैं जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जो कि है ना किसी यानी कि जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का किस्सा, ये सब चीज़ें कार्टून में जो बच्चे देखते हैं ना, तो उनकी समझ में बहुत जल्दी आता है और वो मुझसे सवाल करते भी जाते हैं। तो मैं अपने बच्चों को हर संडे में 1-2 वीडियो दिखाती हूँ, और बाकी मैं उन लोगों से अपने यानी कि मैं ख़ुद बताती रहती हूँ उनको कि बेटा देखो हमारे अल्लाह के कितने पैगंबर थे, कुरान पाक में कितने सिपारे हैं, कुरान पाक में कौन सी सूरत सबसे छोटी है, कुरान पाक में कौन सी सूरत सबसे बड़ी है, कुरान पाक की कौन सी सूरत कुरान पाक का दिल है। ये सब मैं उनको समझाती हूँ। और हमारे अल्लाह के कितने फरिश्ते हैं, और यानी कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के समझाती हूँ कि हमारे अल्लाह के पैगंबर हैं। और जितने भी हमारे हैं, हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, इन सब के बारे में अपने बच्चों को मैं बताती हूँ। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने बच्चों से दीन के बारे में बात कीजिए, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे हमारे दीनी तालीम से दूर हो रहे हैं, ये मैंने देखा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारे वक्त में हम लोगों ने दुनियावी तालीम भी दी और दीनी तालीम भी दी, क्योंकि हमारे वालिदैन ने हमें ये तालीम दी। और आज के वक्त में हमारे बच्चों को आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इंटरेस्टेड है वो अपनी दीनी तालीम में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को अपने दीन से जोड़िए, अपने बच्चों को उनको अच्छी अच्छी दीनी बातें बताइए, उनके साथ बहुत अच्छे से, जैसे कि नात वगैरह होती है ना, नात, वो आप इंटरेस्ट लीजिए नात में बच्चों के साथ। मैं आपको अपना बताऊंगी, मेरा क्या है कि जब मैं वैसे तो मुझे नात वगैरह पढ़ना अच्छी लगती है, लेकिन मेरा क्या है कि मैं जब फ्री हो जाती हूँ ना, जब बच्चों के पास बैठती हूँ, लेट जाती हूँ, तो मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ चलो हम लोग साथ में नात पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चे बहुत यानी कि बहुत जल्दी यानी कि कैच कर लेते हैं। तो वो नात वगैरह जैसे सुनते हैं वो उस टीवी वगैरह में, तो वो कैच कर लेते हैं, मम्मा ये वाली नात पढ़ेंगे हम लोग। मैं हाँ हाँ चलो चलो। तो मैं अपने बच्चों के साथ खुद शुरू हो जाती हूँ। तो मेरे बच्चों को मैंने बहुत सी नातें भी याद करवा रखी हैं, और बहुत सारी मैं उनसे इस तरीके की बातें करती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ इस तरीके से करिए, इससे घर में बच्चे का माहौल जो है वो बहुत अच्छा होगा। और उनको ये बताइए कि बेटा देखिए कि ये चीज़ ऐसे करनी है, हमें इस तरीके से बड़ों से हमारे इस तरीके से बात करनी है। या आज के टाइम में एक ट्रेंड और चल गया है कि बच्चे ज़्यादा हेलो हेलो करते हैं, सलाम बहुत कम करते हैं। लेकिन तो है ना, मैं तो अपने बच्चे अगर ऐसे बाई चांस कभी ऐसा कर भी दिया तो मैं डांट देती हूँ अपने बच्चे को कि नहीं बेटा, हम लोगों को जब आप अपने से बड़ों से या किसी से भी मिलें तो आप पहले सलाम करें, क्योंकि सलाम करना, और घर में आप जब भी दाखिल हों आप सलाम करें, चाहे वो घर में कोई हो या ना हो, या आपके पापा हो या आपकी मम्मी हो, आप जब भी घर में दाखिल हों आप सलाम करें। तो मैं यही कहूँगी, या ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल मैं कुछ बच्चों में ऐसा देख रही हूँ जो दीनी तालीम से काफ़ी दूर हैं।
تو آپ لوگ پلیز اپنے گھر کا ماحول ایسا بنائیے، آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے یہ سب باتیں کریے کہ کھیل جیسے کھیل ہوتا ہے نا کہ چلو ہم کوئی کانٹیسٹ کھیلتے ہیں، تو میں اس طریقے سے بچوں سے کہتی ہوں اچھا یہ والا آپ آنسر دو، اب میں آپ کو ایک ٹافی دوں گی، میں اس طریقے سے کرتی ہوں، تو میرے بچے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اچھا چلو اب تم یہ والا، اچھا یہ مجھے کلمہ سناؤ، میں چاکلیٹ دوں گی، کتنے کلمے یاد ہے، درود شریف سناؤ، کتنا درود شریف یعنی یاد ہے۔ اس طریقے سے میں اپنے بچوں سے کرتی ہوں، تو یہ بہت ہی اچھا بہترین طریقہ ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ اپنے بچے جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے منہ سے نعتیں بہت اچھی لگتی ہیں، جیسے 3-4 سال کا بچہ اگر آپ ان کو سکھاؤ تو بہت خوبصورت لگتی ہیں ان کے منہ سے نعتیں۔ تو میں تو یہی کہوں گی کہ آپ اپنے بچے کو شروع سے ہر چیز سکھائیے، انہیں کلمے سکھائیے، انہیں بسم اللہ کا مطلب سمجھائیے کہ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کریں، یہ سب بتائیے آپ انہیں۔ تو میں یہی کہوں گی کہ دنیاوی تعلیم بہت ضروری ہے، ایسا میں نہیں کہوں گی بہت ضروری ہے دنیاوی تعلیم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے کہتے ہیں نا کہ ایک اللہ کی طرف سے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹ، تو دینی تعلیم ہم لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور بہت سکون ملتا ہے جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کچھ معلوم ہے۔ آج بھی میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں بہت سی چیزیں ابھی تک پتہ نہیں ہیں، ہم لوگ آج شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، لیکن آج بھی ہمیں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے اتنا انٹرسٹ ہے کہ اگر مجھے جب کوئی چیز معلوم چلتی ہے کہ یہ چیز ایسے ہے تو میں اس کے بارے میں پورا یعنی کہ نکال لیتی ہوں۔ میں اپنے جو میرے بزرگ ہیں، میرے نانا گزر گئے، میں زیادہ تر اپنے نانا سے ہی یہ سوال کرتی تھی، تو میرے نانا حافظ تھے، اور میں ان سے یہی یعنی کہ میرے دماغ میں کوئی بھی کوشچن آتا تھا وہ میں اپنے نانا سے پوچھتی تھی، اسلام کو لے کے، دین کو لے کے، یا کسی صورت کو لے کے، یا کسی خواب کو لے کے، تو وہ مجھے یعنی کہ بہت پیار سے سمجھاتے تھے، اس طریقے سے سمجھاتے تھے کہ انسان ایسے اس طریقے سے وہ یعنی کہ ہمیں بتاتے تھے واقعہ حدیث کہ آپ لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے آپ کے سامنے وہ نظارہ چل رہا ہو، اور وہ دماغ میں ایک دم فیٹ ہو جاتی تھی۔ تو ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ان سے، اور وہ شاید ہماری ان باتوں سے بہت خوش ہوتے تھے اور بہت دعائیں دیتے تھے کہ میرے بچے بہت اچھے ہیں، بہت نیک بچے ہیں میرے، خاص طور پر بیٹیوں سے بہت خوش ہوا کرتے تھے۔ تو میں آپ لوگوں سے بس یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیجیے، دونوں تعلیم ضروری ہے، لیکن دینی تعلیم اپنے آپ کو پختہ کرنے کے لیے دیجیے، تاکہ کل کو ہم اگر کسی کے سامنے کھڑے ہوں اور کوئی بولے کہ ہاں بھائی یہ آپ کے اسلام میں یہ تھا، یہ ہے، تو آپ اس کا کھل کر جواب دے سکیں، آپ وہاں اپنی نظر نہ جھکائیں، آپ کھل کر جواب دے سکیں۔ تو پلیز آپ میری اس بات کو غور کریے گا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بچوں کو کس طریقے سے آپ ہینڈل کریے گا، ان کے ساتھ بچہ بن جائیے آپ لوگ، ان کے ساتھ نعت پڑھیے، ان کے ساتھ اسلامک کارٹون دیکھیے، ان کو انٹرسٹ دلائیے، ارے یہ تو ایسے ہو رہا ہے، ارے دیکھو آگے کیا ہوگا، اس طریقے سے کریے۔ سارے بچے انٹرسٹ لیتے ہیں، کیونکہ آج کل بچے جو ہیں وہ موبائل زیادہ دیکھتے ہیں، اور موبائل میں سب سے میں بتاؤں آپ کو سب سے بیکار چیز وہ کہتے ہیں نا کہ اوٹ پٹانگ سے شارٹس وغیرہ آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیے، کیونکہ ان چیزوں کا غلط اثر پڑتا ہے بچوں پر۔ ابھی کوئی بھی ایکسپیریمنٹل شارٹس دیکھ رہے ہیں اور گھر میں بھی ایکسپیریمنٹ کر دیتے ہیں۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اگر بائی چانس وہ کبھی کوئی ایسا شارٹس دیکھ لیتا ہے تو وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ نہیں خیر اتنا بڑا نہیں، میں اس کو وہیں ڈانٹ دیتی ہوں، اور میرا یہی کہنا ہوتا ہے کہ بیٹا یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں، یہ گندی چیز ہوتی ہے، یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ نہیں کرو گے، اس طریقے سے میں سمجھاتی ہوں۔ تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں، کیونکہ نقصان ہی ہونا ہے، موبائل سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں آج کے اس وقت میں زیادہ تر بچے میرے کہنے سے نہیں، یعنی کہ زیادہ تر بچے میں نے دیکھا ہے موبائل کے ایک طریقے سے انہیں بیماری سی لگ گئی ہے، لیکن موبائل آپ لوگ چاہیں تو نہیں لگ سکتی، کیونکہ آپ ان کے ماں باپ ہیں، آپ انہیں کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں آپ اچھے سے جانتے ہیں، کبھی ہاریے نہیں بچے کے آگے، اسے پیار سے ہینڈل کریے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو جو تعلیم دیں گے، جو ان کو بتائیں گے دین کے بارے میں،
तो आप खुद देखना आप के बच्चे में कितनी चेंजिंग खुद ब खुद आएगी, उसमें खुद चेंजिंग आएगी जब वो उस चीज़ को, क्योंकि पता है हमारा इस्लाम क्या है, हमारे इस्लाम के बारे में हम जो चीज़ सुनते हैं ना वो रूह के अंदर उतर जाती है, बहुत सुकून मिलता है। ऐसी बातें हैं जिनको सुन के बहुत सुकून मिलता है और दिल को बहुत राहत मिलती है। मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं ये सब बातें। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी दें। और अगर आप लोगों को कोई भी मेरी बात गलत लगी हो या बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे से ध्यान रखूं। और देखिए मैं कुछ लाइन्स और हैं अपने इल्म के बारे में, वो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, आप प्लीज़ सुनिए। इल्म से रोशन होती है ज़िंदगी की हर एक राह, कुरान की रोशनी से संवर जाती है सोच और निगाह। जब दिल में अल्लाह का खौफ बस जाता है तो गुनाहों से खुद ब खुद रिश्ता टूट जाता है। सब्र मुश्किल को आसान बना देता है और शुक्र छोटी खुशी को भी बढ़ा देता है। अखलाक जब अमल का हिस्सा बन जाए ज़िंदगी का हर पल इबादत बन जाता है। यही है इस्लामिक तालीम का सच्चा असर। तो आप लोगों को मेरी ये लाइन्स अच्छी लगी हों और मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हों तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी मेरी बात को समझ सकें। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों के लिए जो मैंने कहा उस चीज़ पर गौर कीजिए। और फिर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।